аз санаи 21 то 29 июли соли равон дар донишгоҳи технологии вилояти Исфаҳони Ҷумҳурии Исломии Эрон Олимпиадаи ҷаҳонии ИФО аз фанни физика миёни муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузор гардид. дар олимпиадаи мазкур аз 44 давлати дунё зиёда аз 200 нафар хонандаи болаёқат миёни ҳам сабқат намуданд. боиси фараҳмандист ки дар ин сабқати илмии байналмилалӣ Салимов Ҳусанҷон хонандаи синфи 11-уми муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе ба гирифтани ҷойи сеюм ва медали биринҷӣ сарфароз гардид. ما 5 خوانندگان تاجیک و 2 معلمان از 21 تا 29 ایول در شهر اصفهان ایران در المپیاد بین‌المللی فیزیک اشتراک داشتیم و در آن المپیاد زیاده از 44 دولت اشتراک داشتند و ما تونستیم در آن المپیاد جایهای نمایان را اشغال کنیم و یک جای سوم و یک جای افتخاری را اشغال نمودیم. من تشکر خودم را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما جوانان چنین شرایط‌های فراهم را برای اشتراک در المپیادهای بین‌المللی فراهم آوردند و خیلی خوشحال هستم که در چنین المپیاد بین‌المللی در عرصه جهانی پرچمبرداری دولت شدم. یادآور میشیم که دستاورد خواننده تاجیک در المپیاد جهانی ایفا 2024 از فن فیزیکا بازگوی امکانات خوب مادی تکنیکی و لابراتوری مؤسسه‌های تعلیمی کشور میباشد. ما اول در المپیاد بین‌المللی ایسفو که در فدراسیون روسیه برگزار گردید اشتراک نمودیم و بعدا در آنجا دوری آمادگی به المپیاد بین‌المللی ایفو برگزار گردید که در آن هم اشتراک کردیم و بعدا در المپیاد جهانی ایفو در جمهوری اسلامی ایران اشتراک کردیم و در این آزمون ما بسیار چیزهای نو را از خود کردیم و در آنجا نه تنها سبقت علمی و همچنین ما دوستان زیاد پیدا نمودیم و با فرهنگ ملت‌های گوناگون آشنایی پیدا نمودیم. باید گفت که آموزگاران نیز در نوبت خود با استفاده از تجربه آموخته‌شان روند تعلیم و تربیت را باز هم بهتر به راه مانده با در نظر داشت طلبات طرف افزاینده جهان معاصر در تشکل شخصیت‌های واقعا دانشمند و خودشناس و خودآگاه بیش از پیش سهم گذاشته در این زمینه جهت رشد دسته حرکت المپی و در سطح جهانی معرفی نمودن ملت و دولت با نیروی ذهنی خود پیوسته کوشش می‌نمایند. боиси сарфарозист ки дар олимпиадаи мазкур хонандаи синфи 11-и муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоиқат дар шаҳри Душанбе сазовори ҷойи сеюм гардид. бояд ёдовар бошем ки барои омода намудани хонандагони болоиқат дар олимпиадаҳои сатҳаш гуногун чи олимпиадаҳои байналмилалӣ чи олимпиадаи ҷаҳонӣ дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоиқат ҳамаи базои моддии техникӣ синфхонаи лаборатории муҷаҳҳаз буда омӯзгорони пуртаҷриба барои омода намудани хонандагон дар чунин олимпиадаҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд. иштирокчиёни олимпиадаи мазкурро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе масъулон, намояндагони маориф, маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва пайвандонашон истиқбол гирифтанд. муҳаммад иқболи абдулмаҷид, баҳруллои Сафар, Душанбе, Хабар.